MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर स्मोक के डेरे। लाहौर एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में शहर में स्मोक की मजमूई शरह 968 तक जा पहुंची। सूबाई दारुल-हुकूमत के इलाके DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1236, जो हटाउनका 991। सैयद मुरातब अली रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1256 रिकॉर्ड किया गया। गाजी रोड इंटरचेंज का AQI 904 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक ने पंजाब को जकड़ लिया। निज़ाम जिंदगी मखलूज। तमाम इजला में निजी और सरकारी स्कूल बंद। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि स्मोक के बढ़ती असरात के पेश नज़र तमाम इजला में स्कूल बंद कर रहे हैं। फैसला इजला की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत की रोशनी में किया गया। तालीमी नुकसान का एहसास है, मगर तालीमी इदारे बंद करने का इक़दाम मजबूरन उठा रहे हैं। तोशाखाना 2 केस। इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला न हो सका। रावलपिंडी की अडियाला जेल में आज तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी की गई। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया जाना था। IMF वफ़द की वज़ारत ख़ज़ाना आमद। वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। IMF मिशन चीफ नितिन पॉटर की क़यादत में वफ़द वज़ारत ख़ज़ाना पहुंचा और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से इब्तदाई मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफ़द को खुशामदीद कहा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़ज़ाना के आला हुकाम मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद में अब तक होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। फवाद ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की तीसरे केस में भी माफी मांग ली। फवाद चौधरी ने दौरान समाअत कहा कि वो 2 केसेस पर माफी मांग चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के चक्कर काट रहा हूँ। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आप तहरीरी जवाब जमा कराएं। मौसमी खराबी के बायस 4 परवाजें मनसूख। 39 ताख़ीर का शिकार। जद्दा से मुल्तान की गैर मुल्की एयरलाइन की परवाजें SV 800 और 801 को मनसूख कर दिया गया, जबकि PIA की रियासत से लाहौर की परवाजें PK 725 और 726 भी मनसूख कर दी गई। दुबई से मुल्तान आने वाली PIA की परवाज PK 222 लाहौर उतार ली गई है, जबकि कराची से लाहौर की परवाजें PK 302, 303 और PA 401, 405 में दाखिल हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर ही मंदी का रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में 300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 93,309 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कारोबारी रोज के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 356 पॉइंट्स इजाफे के साथ 93,648 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। इमारत अली शो की मीडिया ब्रीफिंग लाहौरी फ्लेम मिसिसागा में हुई, जिसमें शो के ऑर्गेनाइजर सैयद आसिफ ने कहा कि शो 15 दिसंबर 2024 को होगा और इमारत अली सुपरस्टार हैं। लोग उनकी मौसीकी से लुत्फ अंदोज होंगे। याद रहे, ये प्रोग्राम MM5 न्यूज के इश्तराक से कराया जा रहा है। उस्ताद हामिद अली खान 1 दिसंबर 2024 को शाम 6 बजे हाल मैरियट 90 बेस्कीन ब्रैम्पटन में परफॉर्म करेंगे, जिसकी मेज़बानी मोहम्मद नदीम मीडिया पार्टनर MM5 TV करेंगे।
After the massive success of Ghazal Night in Durham Summerfest 2024, BMK brings you another soulful Ghazal Night featuring Muazzam Ali Khan, tribute to legend Jagjit Singh. ایک لمحے میں سمٹ آیا ہے صدیوں کا سفر، ایک لمحے میں سمٹ آیا ہے صدیوں کا سفر. An evening of unforgettable ghazals. نینوں پہ ہم دل ہارے ہیں، کہیں دور جب دن ڈھل جائے سانجھ کی دلہن بدن چرائے. Witness this amazing live concert on Saturday, December 7th at 1370 Williams Parkway East, Brampton, Ontario, L6S 1V3. Tickets are only $30 and available in limited quantity. Get your tickets now on eventbrite.ca. For more info or sponsorship, call 416-897-1683. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything! The Johara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. حاضر خدمت ہے بادشاہ گرل 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا پر اسموگ کے ڈیرے. لاہور ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں میں. شہر میں اسموگ کی مجموعی شرح 968 تک جا پہنچی. صوبائی دارالحکومت کے علاقے DHA کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1236. جوہر ٹاؤن کا 991. سید مراتب علی روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1256 ریکارڈ کیا گیا. غازی روڈ انٹرچینج کا AQI 904 ریکارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ ملتان کا AQI 800 تک جا پہنچا، جبکہ پشاور 258، فیصل آباد 252 اور اسلام آباد میں AQI 253 ریکارڈ کیا گیا ہے. گوجرا کے نواحی علاقہ چوکی مونگی بنگلہ کی حدود میں شرپسند عناصر کا حفاظتی ٹیکے لگانے والے ویکسینیٹر پر دھاوا، گالم گلوچ کرتے ہوئے شناختی کارڈ اور موبائل چھین لیا. MM5 نیوز کی ٹیم کی نشاندہی پر قانون نافذ کرنے والے اداروں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بلال طاہر اور DSP گوجرا اختر علی وینس نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے 3 ملزمان مدثر غفور، زہیب اور محمد ارسلان کے خلاف سنگین نوعیت کے مقدمات اور دفعات درج کر لی. السلام علیکم، میرا نام شہریار افضل ہے جی. میں محکمہ صحت 178 کابے تحصیل گوجرا بطور ویکسینیٹر ڈیوٹی فرائی سر انجام دے رہے ہیں. میں ڈیوٹی دے سلسلے اج صبح 241 گڑھے آیا سی حفاظتی ٹیکے لگان واسطے. حفاظتی ٹیکے لگان واسطے اسی پہلے مسجد اعلان کریدا وا، پھر اس تو بعد ایک بیٹھک بیٹھ کے اسی سارا دن اپنا کام کریدا. مسجد اعلان کرن گیا تو اتنے مینوں لوگوں نے منع کیتا کہ اعلان نہیں کرنا. اعلان ساڈے پنڈ منع کیتا ہویا تے تسی جا کے لمبڑدار دے کولوں اجازت لو تو پھر اعلان کریو. میں لمبڑدار فرقان صاحب دے کول گیا. میں کہا سر اسی حفاظتی ٹیکے لاؤن واسطے آئے ہاں محکمہ صحت والوں
ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਲਾਨ ਤੇ ਬੰਦ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ID ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ID ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ID ਕਾਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਰ। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।